औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे से नाज़रीन को हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी सुनने और चाहने वाले हैं वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फजल से खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे नाज़रीन, वज़ाइफ मीडिया आप तमाम बहन भाइयों के लिए एक ऐसा खूबसूरत अमल लेकर हाज़िर हुआ है जो कि आपने मुहर्रम अल हराम में करना है। ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह पर मुश्तमिल है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये अमल आपने यकम मुहर्रम अल हराम से लेकर 7 मुहर्रम अल हराम तक लगातार जारी रखना है। इसमें वक्त की कोई भी कैद नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक यानी कि मगरिब की नमाज से पहले पहले जब भी आपको वक्त मिले आप उठते बैठते चलते फिरते जो हम आपको तस्बीहात बताएंगे ये आप तस्बीहात पढ़ना शुरू कर दें। यकम मुहर्रम से लेकर 7 मुहर्रम अल हराम तक आप इन कलमात को पढ़ेंगे तो यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माल और दौलत से नवाज देगा। आपके घर में खैर व बरकत होगी और आपको दुनिया में कभी भी किसी चीज़ की कमी पेश ना आएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज का ये खूबसूरत अमल अपने अंदर बड़ी ही ताकत रखता है। तो जो बहन भाई अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके नसीब बदल कर रख दे तो वो आज यानी कि यकम मुहर्रम अल हराम से लेकर 7 मुहर्रम तक इस वजीफ़ा को लगातार जारी रखें। इन 7 दिनों में पंजगाना बाजमात नमाज की भी कोशिश करें। अगर बाजमात नमाज अदा नहीं कर सकते तो फिर घर में ही पंजगाना नमाज आप पढ़ें, लेकिन नमाज आपने किसी सूरत नहीं छोड़नी। यकीन जाने कि आपने बरसों से जो भी वज़ाइफ किए हैं अगर उनका असर नहीं हुआ तो ये यकम मुहर्रम से लेकर 7 मुहर्रम अल हराम तक अगर आप वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके माली हालात ज़रूर बदल जाएंगे। ये इस्लामिक साल का पहला महीना है और इस महीने वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान होता है। तो आज वज़ाइफ मीडिया आपके लिए जो ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ है इंशाअल्लाह पूरी खलूस नीयत के साथ आपकी खिदमत में हम ये वजीफ़ा पेश करेंगे और इसके अमल के बरक़ात के बारे में भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हम आपके लिए जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मसूल हो सके। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया तो समझ लो कि वो शख्स जन्नत का रास्ता भूल गया। प्यारे दोस्तों, यकम मुहर्रम अल हराम को जब भी आपको वक्त मिले आपको एक छोटा सा काम बताता हूँ, ये काम आपने कर लेना है। अगर यकम मुहर्रम अल हराम को आपको वक्त ना मिले तो दूसरी मुहर्रम अल हराम के दिन आपने इस काम को लाजमी कर लेना है। आपने चंद कलमात आपको बताता हूँ, अपने हाथ से लिखकर इन कलमात को अपने घर में किसी महफूज जगह पर रखना है जहाँ पर आप अपना पैसा वगैरह रखते हैं, जो आपकी सेफ या अलमारी है उसमें इन कलमात को लिख कर रख दें। यकीन जाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर में ऐसी खैर व बरकत लाएगा कि कभी भी आपके घर में पैसों की तंगी ना होगी। आपने कलमात एक पेज सादा पेज पर लिखने हैं। वो कलमात ये हैं: अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन कॉफ नून अलिफ लाम मीम स्वाद हा मीम या सीन का हा या आइन स्वाद कॉफ आमीन। प्यारे नाज़रीन, मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है कि तकरीबन 5 साल पहले एक भाई साहब मुझे मिले थे। मस्जिद के अंदर बैठे बैठे उन्होंने मुझे बताया कि वो एक बुज़ुर्ग को मानने वाले हैं। उन बुज़ुर्ग ने उन्हें ये कलमात अपने हाथ से बावुज़ू हालत में लिखकर घर में रखने को कहा। तो वो कहते हैं कि यकीन जाने कि आज तक उन्हें कभी भी पैसों की तंगी पेश ना आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी आने ही नहीं देता। ये बस पूरे कामल ईमान और यकीन पर मुनहसर करता है, डिपेंड करता है कि आप कोई सा भी अमल कितने सच्चे दिल के साथ करते हैं। प्यारे नाज़रीन, आज के खूबसूरत अमल की तरफ जाने से पहले आपसे मुहब्बाना गुजारिश करना चाहूँगा कि आज यकम मुहर्रम अल हराम को जानशीन पैगम्बर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का आज शहादत का दिन है।
آپ مغرب کے وقت کچھ نظر و نیاز وغیرہ کر لیں۔ مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی اگر آپ کے گھر میں کھانا بنا ہو اس پر آپ چند صورتیں وغیرہ پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچائیں، کیونکہ یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمام بہن بھائی اس چیز پر لازمی عمل کریں گے۔ پیارے ناظرین، آج کی خوبصورت عمل کی جانب چلتے ہیں، جو کہ آپ نے یکم محرم الحرام سے لے کر 7 محرم الحرام تک کرنا ہے۔ اس میں وقت کی کوئی بھی قید نہیں ہے، لیکن صبح سے لے کر شام تک مغرب کی نماز ہونے سے پہلے پہلے آپ نے ان کلمات کو دہرانا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو طریقہ کار ہم آپ کو بتلائیں گے اس طریقہ کار کے مطابق اگر آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں اور 7 دن لگاتار پڑھتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی پیسوں کی کمی پیش نہ آئے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو کروڑوں کا مالک بنائے گا۔ آپ کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آیا کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ اگر عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد کر لیں۔ آپ نماز بڑے ہی شوق کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے بعد آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، 33 بار آپ یہ کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکات والروح۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کلمات آپ نے پہلے بھی سن رکھے ہوں گے اور ان کلمات کی فضیلت اور برکات کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جو شخص یا جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں وہ ان کلمات کو زیادہ تر پڑھتے ہیں۔ یکم محرم الحرام سے لے کر 7 محرم الحرام تک اگر آپ بھی باقاعدگی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ اللہ رب العزت آپ پر ضرور رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ آپ ان کلمات کو 33 بار پڑھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک آپ پڑھ لیں۔ جب آپ 33 بار یہ کلمات پڑھ لیں اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ نے 21 بار سورہ اخلاص جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ لفظوں کے اعتبار سے تو یہ سورہ مبارکہ بڑی ہی مختصر سی ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کیا کہنا۔ اگر آپ اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں خوشی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ آپ اس چیز کو پڑھیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اس سورہ مبارکہ سے محبت ہو جائے گی۔ آپ نے 21 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف بلند کر کے آپ نے اپنے گھر کے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ اللہ تو آپ کی شرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، لیکن اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، اس کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں اور شوق کے ساتھ اس سے مانگیں۔ یقین جانیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ کو کروڑ پتی بننے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری چھوٹی سی کاوش تھی۔ اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔